बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत मज़ेदार और ख़ासकर बच्चों का फेवरेट हार्ड चॉकलेट बनाना सिखाऊंगी। और ख़ासकर विंटर्स में तो हार्ड ड्रिंक्स का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा फुल क्रीम मिल्क हाफ लीटर और 60 ग्राम डार्क चॉकलेट। अगर आप कोई मिल्क चॉकलेट यूज़ करना चाहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डार्क कुकिंग चॉकलेट का रिजल्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आएगा। और दालचीनी की 2 स्टिक्स, और आप चाहें तो दालचीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून अनस्वीटन कोको पाउडर और हाफ टी स्पून वनीला एसेंस और 1 चुटकी नमक। और इसके अलावा अगर आपके बच्चों को या आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें अपनी मर्जी से चीनी भी डाल सकते हैं। और अगर आप इसे गाढ़ा करना चाहते हैं तो थोड़े से कॉर्नफ्लोर को दूध में घोलकर वो भी शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दूध और दालचीनी की स्टिक्स डालकर दूध को गर्म कर लीजिएगा। और जब दूध बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए तो आप चूल्हे से उतार लीजिएगा और थोड़ी देर या तकरीबन 10 मिनट के लिए रहने दीजिएगा ताकि दालचीनी का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए तो इसे चूल्हे से उतार लीजिएगा और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि दालचीनी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद दूध को छान लीजिएगा ताकि इसमें से मलाई वगैरह और दालचीनी की स्टिक्स निकल जाएं। और खासकर बच्चों को मलाई वगैरह अच्छी नहीं लगती, इसलिए दूध को छान लीजिएगा। फिर इसके बाद इसमें डार्क चॉकलेट, वनीला एसेंस, नमक और कोको पाउडर डालकर विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिला लें। और अब आप इसे हल्की आंच पर गर्म करें ताकि चॉकलेट मेल्ट होकर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसे मग में डाल लीजिएगा और गरम गरम सर्व कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो दालचीनी की बड़ी वाली स्टिक्स इस तरह की जो कि स्वल होती हैं, आप साथ मग में उससे स्वल करके सर्व कर सकते हैं। या आप चाहें तो ऊपर मार्शमेलोस डालकर सर्व कर सकते हैं, या व्हिप्ड क्रीम के साथ पाइप करके ऊपर चॉकलेट सॉस डालकर सर्व कर सकते हैं। और साथ बच्चों के फेवरेट चॉकलेट स्टिक्स के साथ सर्व कर सकते हैं, जो कि मैं भी इसी के साथ सर्व करूंगी। तो पहले मैं थोड़ी व्हिप्ड क्रीम डाल लूंगी और ऊपर चॉकलेट सॉस डाल लूंगी। और ऊपर आप व्हिप्ड क्रीम डाल लीजिए और ऊपर आप चॉकलेट सॉस डाल लें। लीजिए, बहुत मज़ेदार और स्पेशली बच्चों की फेवरेट हार्ड चॉकलेट तैयार है। इसे इस सर्दी के मौसम में गरम गरम सर्व कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, और गाढ़ा पसंद करते हैं तो कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में घोलकर शामिल कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में बैठते या नमाज पढ़ाते तो उससे उठते हुए या नमाज से फारिग होने के बाद चंद कलमात पढ़ा करते थे। एक मर्तबा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इन कलमात को पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इन कलमात से पहले मजलिस में नेक बातें हुई होंगी तो ये कलमात इन नेक बातों पर क़यामत तक के लिए मोहर हो जाएंगे। यानी इन कलमात को पढ़ने से वो नेक बातें क़यामत तक महफूज रहेंगी कि इनका सवाब ज़ाया नहीं होगा। अगर
ان سے پہلے مجلس میں بری باتیں ہوئی ہوں گی تو یہ کلمات ان بری باتوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، اور وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کی جاتی ہے۔ تیرے ساتھ کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگوں، یہاں تک کہ نبیوں اور ولیوں کو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچی ہیں۔ ان نیک بندوں نے دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ دعا سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، تقدیر کو دعا ہی پھیر سکتی ہے۔ یہ بھی فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والے مانگنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہ کریم ذات نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں مانگنا، ہاتھ اٹھانا، سر کو جھکا دینا عین شرف و عزت ہے، نہ کہ ذلت و رسوائی، اس لیے کہ وہ ذات کریم خود کہتی ہے، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے پوشیدہ پکارو۔ دعا کا مفہوم ہے اعلیٰ ذات سے ادنا چیزوں میں سے کچھ بدطریق عاجزی طلب کرنا۔ دعا بندے کی پکار اور اللہ کی جناب میں اس کی درخواست ہے، اس کے حضور میں اس کی فریاد ہے۔ انسان کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف کامل یکسوئی اور پوری توجہ کے ساتھ مائل ہو جائے۔ دعا میں طلب، ثنا، محبت اور توجہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں جو اہل ایمان کا سرمایہ ہیں۔ جب بندہ اس مالک و خالق کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، بے کسی اور بے چارگی کی حالت میں اس کو پکارتا ہے، تو اس طرح وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اور اس کی بزرگی اور بالادستی کا اعتراف کرتا ہے۔ گویا دعا اظہار عبودیت ہے، اظہار عجز اور بے کسی ہے، جو خود عبادت ہے۔ عبادت اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ بندہ اللہ کی بالادستی اور اس کی کبریائی کے سامنے جھک جائے اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کر لے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا عبادت کا مغز ہے، بلکہ دعا عین عبادت ہے۔ مجلس کے کفارے کی دعا انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ خیر کی باتیں ضرور ہو جائیں، آپ ہی اس کی ابتدا کرنے والے بن جائیں۔ اس طرح آپ خیر کے دائی بن جائیں گے، شاید کسی کی اصلاح کا سبب بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔